Tuka bayani ururakaw sa napakaraki hinat kuyakaraka kurhakisa arut ashap hanyadi wasitatwa kutinta de parakta hilata Walter Escobar ukampirusa kuyaka saida choque hupampi chikancha sita kurhakisa kuyaka saida choque. Chayna punito da chay imaynalla tura ñaña ikuna allilanchu 5 de la mañana ña qallarisuña kay kunan punchaw chunka iskayniw punchaw septiembre tukillapi tura chay imaynalla. Tutamantam de ganchis. Fisca pacha tutamantam. Pachayaripi, Ajina. Achiquiyaypi, Ajá. Jaltatina, Ahtana, Wiltana, deja para acá algo así se hizo alcanza para aquí ahorita Guliaga. Ajina punita chay katura ña ikuna munakuy wankakunata napay kawikichis kay sapato tamantampi maynalla allilanchu imatañan hayk'atañan ruraykushanchis nacional rimana wasito yarikamuqkuna mayñacha antallatapas kuchurishankuña turachay ima paltallatapas churaykushanku quesollatapas churaykushanku ima mayatapas sumaqchallataña waykikuchishanku. Llaqtakunapi, ayllukunapi ripanay. Kikillanta qallunchiskuna may pacha tutamantaña rikch'arikuspanku iwataña waturakamunku ima imanalla rurana kan turay. Pampacha kanakar wali kusarun tata para tau hilat kuya kanakahan kiwan bistu kapata utara gamata kurhas kisa uiwana kaha ampia. Iwi kanakah kurhas kisa alpachu naka wakanaka kurhas kisu utari para tau hilat kuya kanaka kun chakara kis pampia. Suagunaps puriti achilagut para chay. Kawari kamuna tutamanta. Chay pahriki kashallantas kay rondas campesinas paykunapas riki watukamullankuta hichapas wakinqa organizaciones vecinales kankunalla riki paykunaqa allinta kushkachakuspanku ayllunchiskuna chaqaq rimaypiqa manan sinchichu suwapas kantura chay llaqta pachapi asawanqa manchakunapa. Hinapone. Ukamas kapuni hilat kuyakanaka takpacha murasiña chimampi ukamaha arut asip hanyari wasitatsa tele Perú Campirusa Nacional FM Taipiu Hitarakata Perú Mark Pachana ukakip krakian kaha markana kansa arut ataparatau yatia urakah may bayaw utharaki achkapi willakuy kuna panay maymana willakuy kuna kashan. Chayna punita chayqa ña riurañaña punchawkuna kashan kunan punchaw hinata terrorismo tukukapuran kunan punchaw hinata Abimael Guzmán terrorista kunan umalliqñan harqasqa karaq hapisqa karaq chaykunamanta ima willakuykunata q'ipikamuyku kay tutamantampi mas arinapaq kallarina kachituray. Murata hilata kuyakaraka chabampi hallalla panas asina kallanta hallali hiwasaraka wakichawina awina kapampi. Comunero marcachiri nakaupa policía palla nakarua katunta pataina hupana karu hichasti halara y haparakitaina. Abimael Guzmán huparu katunta wit hakim satunka maranaka hewa. Aeropuerto Juliaca Chekanja haliwa Irak Paniti Sasirwa Sare Paraki Keparu Hukampia Tata Panyani. Yatia urakape kanyanta Panyani Munat Hilat Kuyakaraka. Arequipa marcaro por inta Panyani. Acá Chekanja Machachasti Ampi. Naira Warmi Paru Hiwaya Rakitaina. Cuchillo Umpiwa Hiwaya Tainaja. Herbert Bruno Quintanilla Juparoja Katunta Patainao Mai Katunta Patainu Kapachanja Jupaja Kispinwa Munara Kitaina Jupa Kipkawa Kauchapi Cuchillum Piti Hanukak Tumin Piti Sasinsa Sapara Guiñani Nairawa mi Paroja Hiwaya Tainaja Ukakipka Cuchillum Piwa Jupaja Usuch Hasitaina Quintanilla Jupaja Honorio Delgado Espinosa Collaña Utanwa Unidad de Cuidados Intensivos Uka Manjanwa Hakata Siraki. Ichaja Yathata Sipkiwa. Heparusti Nayapuri Huchanetha Sasinwa Sasapana Sasina Yathat Uisa Utarakiwa. La libertad azul Casuyo Chacao Gitano por Inta Pañari. Acá Checansti Las Vacas de la Esperanza Jupa Ñanja Carua Jatura Parakitaina. Pérez Medina Felipe Lucio, Patunca Jimsani Baraniwa, Castillo Carranza Paulo Jean-Pierre, Patunca Marani Rakiwa, Akirina Caja Armas Aptasitawa, Luntata Parakisapana, Ruth González Cuenca, Jupawach Atantataina, Pajakenakawa,
mutjata ujutap jataina, ukat apara objeto, celular, sasino hupach atantatainak. Acá moton placa pasti yatun kapusi kimsakalko pusi payate ukamarakiwa. Policía Nacional paya nakasti hankakiwa isnakan hakallanta para kitaina ukatwa katura pataina akanyan kahakera karwa. Ya tiaura kampi saranta sipka kinyari. Pa policía paya nakarua comuneros marcachi ni caja ring bukacha kaukitanwa Guaylas, Ancash provinciana, Pueblo Libre, Sulcapar Caujitarja, Catunta Pataina, Acapa, Policía Jaquera Caja, Taquiu Gitara Canja, Unai Maranacua, Apara Pesasina, Pataca, Gila, Policía Payapayanacagua, Ucacha Caujitaroja, Purinta Pataina, su oficiales Payapayanacaro, Jalara y Jayataqueja, Comuneros Marcachi de Casti, Haniwa Antutan Jamunap Carajinati. Bombas lacrimógenas sat ugraqua hiuxia pataina ala jarusa achap para kitainao ukatwa acá paipacha policía payapayanakaruja halara eja para kitaina caras marca ma pollaña utaru apa para kina ukalwa hichaja pollini nakawa ukasip karaki ankas chekata halta pañani hichaja kosko chekaru halano pañani. Akiri chakau kitanja pusiriwa kauchapina kati somos Perú taipiu kitata koskoche kanja chihlea siña takeja wakicha shipkatainaja kupara kauji para kitaina akiri rakaja camioneta autjata usara sipkataina ukapachanwa ma trailer hacha chasa auturua moscata para kitaina hiwara tarakasti Frank Yucamesa kupaja paukartambo Marcaro Pechterham Uthatayataki Wakicha Ishkarakitaina Benito Guamán Suma Ucam Pirusa Braulio Figueroa Chauca Uparacaja Kipka Regiduría Sata Ucata y Piro Pechterham Uthatayatakiwa Wakicha Ishkarakitaina Ucam Pirusa Casiano Quispe Jalanoca Upaja Consejero Regional Pechterhamawa Uthata Sasinwa Wakicha Ishkarakitaina Acá hiwara tanakan wilama sira kapasti kunat punsa acá autochijej utau pachana hukampi kana yatjataspana sasin wapait asipharaki akiri wamainiri yatiawi murat hilat kuyakaraka hichuru tunka payenurunaka sarajkipara akiri pasin hajilat kuyakaraka kimsa tunka maranakawa pokan haraki Abimael Guzmán terrorista jaquenacana Paro Catjahuita. La captura del siglo Ucama Untataraquiwa. Dincote, Dirección contra el Terrorismo. Ucatoqueta. GEIN, Grupo Especial de Inteligencia de la Policía, Uparacagua, Operación Victoria Lutapjeritaina. Ucawa Kichawimpiwa, Acá Jaqueruja, Catura Wapjataina. Huaranca. Hanuka acá jaqueros catua patainu katsiakara camperusa catura para quinao. Waranca, ya tung pataka kimsakal tunka, maranakat pachua ampi, walwa, perusio sanja, marcachirina caroja, acá jaquera caja agistea para quina. Maraje ujilat kuyakaraka kunapachanti Abimael Guzmán upaji ujanaja ukapachat pacha uka kipkaraki kim satunka maranaka kunapachanti uparoja kata pataina hayuka pachat pacha ayakucho chekanja Plaza Mayor ukacha ujitanja walwa amtap parakina aski hakawi ujichoro nakan utjisasina ukama político ukama polisa y atjatasip kakiñani ayakucho sulka suyo chekajitana Huamanga Plaza Mayor, Tojenua, Ministro del Interior, Pechterimpie, Ucampirusa, Policía Nacional del Perú, Director contra el Terrorismo, Pechterimpigua, Festival de la Paz, Huaquichawin Huachictaparajina, Abimael Guzmán Reynoso, Terrorista Jaqueracana, Pechteripa, Mara Jihuahuipata, Amtahuita, Ucampirusa, Kimsatunca Maranaca, Catjahuipata, Amtahuita, Huaquichahuihutarajina, Acahuaquichawinja. Willy Huerta Olivas, Ministro del Interior Pechteriste, Policía Nacional Pañapayanacampi, Ucampirusa,
Ayacucho sulkasu gitana barkachirira campeja, susataki, askija caña hakata paya bataqueja, asqua, lura paraki, irnaga paraki, sasilwa sarakina. Sendero luminoso, hakera gasti, kunaiman hanaskinakwa lura paraki, ukja iskawara garusa, wain, tawakuna garusa, aspunwa, y atia pañasaja, sasilwa sarakina. Iskawara gasa, waita ogra gasa, akahan askina katra, walia teata payapao, hutirina gana, akamarakahan uthanya batakeja, humara gasti, Peru suusa takeja, hichataki, ukakip karaki, hutiri pachana katakip tau. Akiri wakichaweja, Wamanga marca, Plaza Mayor, ukachakau hitarwa, nairaga taroja, irtata karakina, Peru suusatja, hanaski urawiraka, akesi uraka, chaktoyataja, Abimael Guzmán, Tunka Mayani Urunaka Saraki para Akiri Pasina, Nimara, Hiwawipata, Ukan Pirusa, Tunka Payani Urunaka Saraki Panja, Akiri Pasinja, Ukururakiwa, Kathawataraki, Kimsa Tunka Bararaka Hewa, Ukatwa Kamja, Wakist Aparakitaina. Ayacucho Sulkasun Kasipka Kiñani, Akiri Chakau Hitarja Mape Kirkanwa, Banderola Sata, Ukawa, Uñasirakitaina. Masuru, Tunka Mayani Urunaka Sarakeri Akiri Pasenja Ukuruga. Kipka, Sendero Luminoso Taipina Pekanaja, Abimael Guzmán, Esteri Pasti, Gua terrorista Kerekan Esteri Paja, Kupa, Hiwawitza, Mamarau, Amtata Haraki, Ukuruga Kaja, Unstata Nukatja Ukaja, Hadipune Ukaja, Aski Kite Hadiu, Kusakiti, Sasigua, director contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Ansasa Delgado Jupawa Ucamja, Arzuliraquina. Dirección contra el terrorismo de la Policía Nacional Sat Ucato Ketpacha Ampi, Upaja, Jiwoe Patua Jiwasqueja, Aniwa Kitis Jiwayauquiti, Sasina. Acá Percanja, Kipka, Sapjañani Akiri Doctor, Abimael Guzmán Juparoja, Jiwaya Obgeo Sasinua Kataraquitaina, Ucatua, Ampia Kama. Arsura casa kama Sapjañari, una Saura casa Utharaki Sasina Hanan Chawisa Utharaki. Y a Tiaura Campi Saranta Sipkaquiñani, jurado electoral especial de Trujillo. Ukachakat Hamurat Hilat Kuyakaraca, Kimsa Gauchapirakti, Kelkatarak Hamait Abhatainaja César Acuña, Upaja. Perterham Chiclea Señataquejan Wakichas Pant Hansar Pant Lady Camores Kamachi Lupirimpi Aruski Pawetja Sasin Wamait Abhataina Ukatja Ukatoketja Ukaja o Sarantas Kakini Upaja Chiclea Sin Monchukaja Upaj Saraska Pan Asasin Wasan Haparakitaina 15 resoluciones la Pekel Kawuraka Utarakilat Kuyakaraca Ukatja Ampi Kunti Akabarakan Aka Arsura Kahut Katainaja Ukaja Haniwa Ainast ay kaspate hanukaja ansas saraskak pana. Kipka wakicheshkak pana chihlabuero takeja sasin wasan hapharaki. Y a tiaura campi sanata sipka kiñani hilat kuyakaraca sohta kamachi lupirakawa kamachi lupiña utar hap estan hambuna paraki. Kurhama polisa kiristi at sipka kiñani. Yetiani Pharakin Sohta candidato na kauchik a Pharagitain Hupanagasti Takaparakiu Kamats Lupiwita Ipiro Pertaña. Akamanagasti Kanait Askan Lady Camones Hitakayatagipana. José Elías Ábalos Macumpichik Askan Podemos Perú Taipita Ukamgik Parakiwa Somos Perú Taipit Pancha. Paya Kumpisti Guido Bellido Kamas Luririuchik Askan Perú Libre Taipit Pancha. Kimsiria Kun Luis Ángel Aragón Kamas Lupiriuchik Askan Acción Popular Ucatsti Bloque Magisterial de Concertación Nacional Taipita. Pusirín José María Balcázar Chictcan Perú Bicentenario Taipit Pancha. Chihlawisti Hicha Lunes Uro Fokt Askan Tungaluarjama. Cedulampi Chihlawi Davidsti Foka Afjane. Murat Hilat Kuyakaraca Chilpawa Utji Sasinua Sane Parakitu Kabaja Chilpampi Saranta Panyani.
Wasitata Saranta Sipkakillani Hiwasanaka Wakicha Wimpi TV Perú Taipei Hitata Ucampirusa Nacional Aruskipaña Uta Toquera Jata Aeropuerto Internacional Banco Capa Kiasa Julián Camarga Chacau Gitan Hampi Seata Janiu Sasiru Asare Paraki Tunca ya Tuncani Urunaka Sarakiri Hicha Pasita Jutiri Pasi Pesca Urunaka Saraki Panja Ukur Kamariu Kun Hamati Ukachekaro Porip Haya Patakeja Abirna Caja Haniwa Esnak Kapanitej Ukache kata haltun hapanya patakisa lima markar honukah ya kamar kanakar kotap hanya patakisa haniwa irnak haparakinite MTC ukata ipi hitatwa ukamha yatiare paraki abiuna naka suma halnak hanya pataki ukache kauhitana haltune hanya pataki ukache karsum pore hanya pataki askiche ataneja pista de aterrizaje sata ukau sasinwa kanast de paraki MTC ukam pirusa kitira kate irnaka paneja Upara caja aeropuerto Upja Juliaca Barcanja Jucampe Cuswa Askist Apaja Sasinwa Kanast Siniparakisa Uchinka Paja Latam Ukato Ketja Kipka Lima Barcata Kiasa Juliaca Barcaru Saraña Taqueja Seiteata Haniu Haniu Aljata Haniti Sasinwa Sane Paraki Gauchapinagate Aljap Hatainaja Lima Barcat Juliaca Barcaru Saraña Taquejo para Campeja Aruski Pataniu Sasinsa Sale para aquí. Bueno, sulcasu tahatano apañani hichaja arequipa sulcasu gitaro halano apañani. Maiti hiwas kip hanukaja kipka barkachi de caja upana kipka hiwaya sepjeja ukapa chanakarja kunana casa hanikiu askin karakitej liakisi uraka utaraki ukatwa arequipa sulcasu gitanja Día Internacional de la Prevención del Suicidio Sata Uro Amtawitja Colectivo Sata Ucampirusa Caima Municipalidad Marca Pertawita y Petja Chilina Chacarua Purinta Parakitaina Akiri Chacarua Gilja Akiri Sulcasu Chakaujitansti Kipka Jupapach Hiwaya Sirinakaja Utaraki Uka Chakaujitanua Jupakip Kanakau Hiwaya Sepharaki Ukatua Chakaruja Sarawa Parakitaina Chilina Chacau Gitanja Cámara Cajan Utpan Tianuka Amuit Asuraca Utpan Takenin bis Amuit Asepayani Sasiru Sachacaru Japorinta Parakitaina Ukatsa Kama Kipka Marcachirina Cajan Hiwayas Japanya Patakisti Ukau Gitanja Mañana Ustapayan Sasinsa Amuit Aparakiwa Akiri Wamaidiri Yatiawe Umarja Cañataki Ministerio Pertawi Taipitra Hilat Cuyacaraca COVID-19 Usutaki Bakunt Eñataqueja Gilja Iskawana Caroja Kunjama Puris Enakatasqueja Ukana Cuajichur Carja Ambuya Sipkaraki Kunjama Purisa y Atjata Pajayane Satakalta Paxi Tukiatakiu Uñano Cascaragiteina Sorta Paxi Nita Pusi Marancama COVID-19 Ñanjausuta Pitantawi Katoka Pañapatak Ukam Kanen Tascaraquín Raúl Urquizo Decano Colegio Médico del Perú Taipitpach Yaja Toqueto Tascaraquinoa Pitantawi Pachaparu Apantatañapa Calendario regular de inmunización Taipiro Ministro Pertreja Paxito Cuyataqueja Marcachi de Cataqueja Wakist Atajaneo Sasenusej Umar Kakawitagisti Uintan Itante Sin Takinchatanaka Meist Esiñap Ukamat Auki Taikanagasti Wanakaparup Itanta Winagampi Poka Yaphanyabataki Ukam Kikparakiwa Yakha Doketsa Chima Ninak Itante Yasiñanakam Poka Jesif Hanyabataki Omar Hakanyataki Ministerio Ampewa Aruski Papta Influenza Polio Sarampión Ukampirusa Yakhana Kampitaki Bakunt Eunagam Maicht Ayatakej Ukam Ayataki Kunhamate Hanikiwa Akurun Kanja Takerin Peruja Bakunt Takitej Minsa David Pachti Uña Nokataskaragitein Tunka Urunakat Sata Kalta Paxita Pusirip Itantawisti Apa Tataskanyap Untaskaragiteino Tunka Kimsakalko Maranitsti Hila Nakataki Ukat Itanta Isiñanakampi Pesca Paxi Kipatua Pokas Karagispa Umar Hakawi David Pachpachtirinakasti Eocht Siniphan Takpach Markachirinakari Itanta Isiñanakampi Poka Jayasiñataki Ukamkik Paraki Yakha Doketsti Amoit Esinipharakino Harka Kasiñataki Amtanakas Absutaki Ukanakampi Pokaña Ukamat Ñanjaus Hani Katuñataki Bueno, Sulca Suyo Chagau Gitano Purinta Pañani
Centro de Operaciones de Emergencia Regional, Ukatoket Pacha, Hichamara, Wilkakuti Pasita Anchichkamasti, Pescatunca Mayani Ukama, Nina Nakaurakau Utawara Kitaina, Kimsa Waranka, Kimsa Pataka, Pakaltunca hectáreas, Urakerakwa, Nina Hanakawara Kitaina, Ukatsa, Uiwana Katakisa, Wilamasira Katakisa Kahani, Askikiti, Sasirwa Yatiere Paraki. Utara casa Hanaskin Oaxaca Cejas Asinsa Pocat Ere Paraquiu. José Luis Paredes, Coerta y Pina, Pechteri Pau Gilat Cuyacana Campi, Hichoro Canja, Cauquitana Cantin, Nakahuatena, Cauquitana Cajuchukitaskiu, Yanapt Auracas Porteatas Caraquiu, Sasinwa, Sarakisa, Ucampirusa, Hanipuriwa, Pichasip Katati, Sasinsa y Uchtanirakiwa. Ichaja Cosco, Sulcasu Gitaro Porinta Pañani, Wilber Rosas, Upasti Gilat Cuyacaraca, Ministro del Ambiente Pertiriraquiwa, Autoridades Judiciales, Juparacaru Ampi, Cauchapiracati, Pichasip Careja, Juparacaru Joale, Juchachata, Panas Asinwa Maitarakina, Espinal Chacaru Jupaja, Purintarakina, Ucatja Ministro Pertireja, Ma Cauca, Marcachirinaka Wampi, Pampacha Cauquitana Canja, Pantjase Peo, Pichasna, Ucamp, Orach, Amancha Pañarej, Ucamat Sum Yapucha Yataki Sasin Sapre Ucajani, Ucamakiti, Sasin Wasarakina, Ucampirusa Gil Pacha, Iskawanakar, Ucatsa, Achachila Uchanakaru, Tumpanta Paraki, Ucasani, Waski Karakit, Sasin Sasarakina, Serlam, Toquena, Irnakarina Kajakun Hamsa, Irakaskeja, Ukah Askiu, Sasinsa, Saraki Napi. Yatiaura Campi, Sananta Sipka Quiñari, Murat Gilat Cuyacaraca, Andrés Alencastre, Ministro de Desarrollo Agrario y Riego Pertiriste, Haniwa Mancap, Pistaura Caja Utkiti, Sasin Wasarakina, Turhamati Kim Sakute, Gilat Cuyacaraca, Uriapolla Alani Ataqueja, Wakist Atajaraki, Ukatjaniki, Ukaja Kusasartea Taketej, Ukatua Upajukanja Arsulirakina, Alencastre Jupasti, Perú se usa Ekenchawi Chekatja, Yapo Suma Yapuche Yataqueja, Yakisi Urakas Utaskiu, Irnaka Urakas Chamta Urakas Utaskarakiu, Sasin Wasarakina, Ukatua, Fertiabono, Uka Subsidio, con Kimpe Yanapt Siu Utarakine, Ukatja Uka. Yanapt Awisti, Kim Zapataka, Pakaltunka, Waranka, Ukama Yapuya Puchirina Garua, Pulteata Karakini, Sasinsa Sarakidao. Ukampirusa, Yakara Campitua, Arsulirakina, Hukampi, Yapuya Puchawi, Chamancha Yataqueja. Kamachi Lupiña Uta, Taipeu Gitan, Jaburat Gilat, Cuyacaraca, Machaca, Kamachi, Utpana, Ampi, Sasino, Paraca, Ucachacan, Jaluk, Isip Karaki, Ulatsa. Kulhama Purisa, Urata Kisaka, Machaca Kamachi, Sumpacha, Inok Aphayapatakiste, Wakist Ataskaraki, Yatata Payani. COVID-19 ñanqa sumpi waqt askarakina watsti waranqa waranqaniw utatpachirna qañanpisti waqt afjana. Teletrabajo kama chisti uña noqt askaragitayn marka chirinakataki haqi nakataki waki sirirjama. Ukam kikparaki ukanataypitsti pachanak toqetsa amuyt askaragitayno. Kamas lupi taipitsti amuit afjaragitain akagamachinakampi waqt añataki. Ukatukasti diario El Peruano Taipiro kananch atakana. Akagamachinakampi afjan aski irna kañao takas karagitaina. Uñano kafjaragitain irna kirinakata wila masinakata ukamkik parakiwa irna kawinakapata. Ukamkik parakio kananch afjarakin kitinagati utatpasti irna kafkaraki. Ukat yakirinagasti irna kawitay virus port afjaragi. Ukat hupanagampi kankanya nagasti pachpau yakas karagitaina. Kananchas karakin amoit afjaragitaino empresa nagataki hanugasti irna kairi nagataki. Likampi ukam gikparaki unya nogas karagitain kun hamati pokas karakin. Ukat uka nagtoketsti kolke kompensacion nagampi. Yaka toketja untata karagitaino anchawi kompensacion nagata. Kim sakal ko pacha nakampi irnakawi taipit pachti wakt as karakin ukat sokta uru nakaru semanansti ukakt okay yaskanya paragitaina.
Lika taipit pasti hani wakt askarakis pnia mahu kuntasinsti tunka payani pachan nakau hani wakt askarakis pati. Patunka pusini pachan akan sasin kananjit afhana. Ukamanak irna kaili nakau foka afhanya para kitaina. Ya tunka tunkani urunakau unta askaragitaina pekin jawi taipitaki poder ejecutivo taki. Reglamenton pi wakt afhanya pataki ukamat aka kamachinagasti fokas kanya pataki. Kepa chakarusti sector público ukamgik parakiu empresas privadas nakampi. Soktatunka urunakanua komanakampi wakt hapharakispa. Kun hamati trabajo remoto taki wintaskaraki ukanakampi fokka nyataki. Puno marcaro hichaja wasita takut apjanyani. Aquí ni tocar jajirat Cuyacaraka, comedores populares ukachakau hitarakarja en agaura caja utagi potiraki wampi ukatja kunhama polisa kuru makanstiampi kunhama se nakataski yatjata apjanyani. Tunka pusine warangatsti hila comedores populares nagau irnakt apjaragitaina. Ukat irnakau inagamvisti pokt apjaragitaina complementación alimentaria wakichawi taipit pacha. Uka taipitsti pisi chani rokiuchura apjaragitaina. Wakt apjaragitaina pisi pisin utjirinakampi. Clorinda tiko nasti pakalkotunka marani jaragitain ukat kuna vajantik comedor popular chigno kai karagitaina. Mira flores ayllu chakansti hukat pach positunka maranakawa. Irnakt karagitain ayllu chakansti pait anyanakampi pakka rakitaina. Lunesat viernes urkamau irnakt abjaragitaina ukamas yakha irnakt awinakampi pakka abjaragitaina. Yakhanak lura abjaragitaina kolqinaka abka nyataki. Uka taipin ni sapur kamasti pesqatunganiru manqay abjaragitaina. Ukamas kitinagatih uka taipit pachti pait abjaragitaina hupan nakaj. Pachani abjaragitaina paya nyataki unta sibjaragitain pi hupanakama. A veces hay niños. Yakhi pachanakan stiwo nakay huta abjaragih kwat hupanagasti hani qolqi nibkaragit yakhi panakaj mara laniki huta abjaragih. Ugat man ayasti hani usin hamagaragit. Kitinagatigitih wakis karaki upanagariana abjarakta ukamkik parakiu ayllu taipina. Pisi-pisin utjirinakaru. Pait enyanak stich amancha abjaragitaino Madres Micaela Bastidas Asociación Taipitpaya. Ukat aka koto taipitpasti yanat abjaragitaino Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Taipita. Ni atunka maranagapichik abjaragitaina. Kusau hilat Cuyacaraka. Manka pait aweharicha. Kitira kata cita hanya paikata septa mira hankaki pait sepha hilat Cuyacaraka hankaki poneo am pipacah sari sasin sapanyari. Wasita sarut asepanyari hilat Cuyacaraka ukawaya tia urakaha hi wasanaka wakichawi taipeu hitata. Arumantiwa kutintani tani ukampia tia urakampi. TV Perú Campirusa Nacional Aruskipaña Uta Taipeu Hitara Kata Ichakucha Katoka Panyani no canchis wakichawero.